टारगेट है वो यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे हमने ठीक करना है। तो पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करते हुए हमें अपने मुल्क में लोकलाइजेशन को, अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है। तो ये हमारा मोटो है। तो हमारी जो इस वक्त बदकिस्मती से हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारी सारी चीज़ें होते हुए भी हमारा जो इकोनॉमी जो है वो स्ट्रीम लाइन नहीं हो पा रही। उसका जो हमने देखा है वो ये है कि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हमारी मुल्की लेवल पे अगर मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अब कमिंग टू द टॉपिक जो आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बड़ा सीरियस इशू है इस हवाले से कि आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और होता है जो भी सेक्टर मुल्क में अपनी टैक्सेशन में अपना इनपुट दे रहा है, अपना हिस्सा डाल रहा है, तो इंडस्ट्री है, पूरा सपोर्ट करता है। और ये जो आप जिस हवाले से आज तशरीफ़ लाए हैं, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट कुछ फैसले ऐसे करती है कि जो स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, इसीलिए वो डुएबल भी नहीं होते, इसलिए प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होती। तो व्हाट आई सपोज कि ये जो फैसला किया गया है कि रात 10 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएं, मेरे ख्याल में ये किसी हवाले से दुरुस्त फैसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर है वो ये है कि हम एक तो डिनर अपना लेट नाइट करते हैं, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में जो खाना खाया जाता है वो अमूमन 2 शिफ्ट होती हैं पूरी दुनिया में, लंच भी होता है, डिनर भी होता है। बट हमारे मुल्क में ज़्यादा जो जिस चीज़ पे ध्यान ये दिया जाता है कि वो डिनर पे, लंच अमूमन लोग कम करते हैं। तो ये जो आपकी 2 शिफ्ट हैं, इसमें आपकी सेकंड शिफ्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस वजह से जो लोग रात को हमारे यहाँ अमूमन खाना खाने के लिए लोग निकलते हैं 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद। तो मुझे ये बताएं कि ये इस टाइमिंग में कौन लोग जो आपको यहाँ पे ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, और ये सिर्फ आप अपना कारोबार नहीं चला रहे, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आप मिलियंस ऑफ पीपल को रोजगार भी मुहैया कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, आपके साथ जितनी अलाइड इंडस्ट्री है उसका भी इशू है। फूड सिक्योरिटी के हवाले से आपके साथ कितने लोग वाबस्ता हैं जो आपको ये जो रेस्टोरेंट की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए आपको वो मटीरियल फराहम करते हैं, वो इंडस्ट्री आपके साथ मुंसलिक है। और उससे भी बढ़कर आजकल के दौर में जब इन्फ्लेशन अपने पीक पे है, महंगाई अपनी पीक पे है, ऑयल और प्राइस की जो कीमतें बढ़ी हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है एंड यूजर पे। उस हवाले से आप जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा तबका हमारे यहाँ 25 करोड़ आवाम, उसमें उस हवाले से आप जो जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को इम्प्रूव यानी गवर्नमेंट तो ऐसे उनके पास जो यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे तो इतना काम नहीं हो रहा। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, बजाय उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, उनकी राह में रुकावटें खड़ी करना, बिल्कुल हम इस चीज की पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि रात 10 बजे अगर आपका टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे बताएं आपके पास 9:50 पे कोई कस्टमर आता है तो आप उसको एंटरटेन कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि अगर आपका टाइम 10 बजे है तो आपको 9 बजे अपना किचन बंद करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकली टाइम 10 बजे बिल्कुल नहीं है। लाहौर जैसा शहर जिसकी आइडेंटिटी पूरी दुनिया में खाने पीने की वजह से मशहूर है, हमारी हॉस्पिटैलिटी पूरी दुनिया में मशहूर है, हमारे खाने पूरी दुनिया में लाहौर में मशहूर है। तो आपने लाहौर को एक ही मुल्क में, कराची जैसे शहर में, वहां पे 11 बजे का टाइम है, एक ही मुल्क में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? वहां पे 11:30 बजे का टाइम है। तो एक ही मुल्क में देखें, हम लोग हमेशा फैसला करने में ताखीर कर देते हैं। जब पानी सर से गुजर जाता है फिर हम अपने फैसले करते हैं। तो मैं कहता हूं गवर्नमेंट प्लीज आप होश के नाखून लें। ये आपकी पॉलिटिकल माइलेज भी आपकी खराब हो रही है। आपका जो आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने सिक्योरिटी के हवाले से मैं यकीन करें, मैं अप्रिशिएट करता हूं हर फोरम पे। हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने सफाई के हवाले से, क्लीनलीनेस के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से बड़े अच्छे काम किए हैं। हमारे यहाँ जराइम की रेशो कम हो गई है। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, यकीन करें इस वक्त पीरा फोर्स
ان لوگوں کو آ کے اس طرح دھمکاتی ہے جیسے پتہ نہیں وہ کوئی بدماش ہے. کوئی سیلف ریسپیکٹ بزنس مین کے پاس یقین کریں سیلف ریسپیکٹ ہے جو اس کو اپنی ہر چیز سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے. تو کسی کی عزت کو اچھالنا ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے. ریسٹورنٹ میں آ کے دکانوں پہ آ کے ان کو دھمکانا, ایک آدھ منٹ کا اوپر نیچے ہو جائے تو گرفتار کرنا, اریسٹ کرنا, پرچے دینا, بالکل ہر چیز کی یہ کام نہیں ہے. اسٹیٹ ہمیشہ وہ کام کرتی ہے جو اپنے عوام کے لیے بہتری کے لیے ہو. ہے اس کو کم از کم 11 بجے کیا جائے ویک ڈیز میں, اور ویکینڈ کو اس ویکینڈ کے جو دوران ہے ان کی ٹائمنگ 12 بجے ہونی چاہیے. یہ ریٹیل سیکٹر ہے. میں آپ یقین کریں اسٹیٹ از لائک مدر, اور یہ اتنا بڑا سیکٹر جو لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے اور اپنا بھی روزگار اس دور میں یقین کریں جو بھی کوئی لوگ کام کر رہے ہیں جو کریشن کے حوالے سے یا ملک میں ٹیکسیشن کے حوالے سے, تو ان کو آپ اپریشیٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, نہ کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں. اتنا بڑا یہ سیکٹر ہے جو آپ کو ٹیکس بھی دیتا ہے. آپ اگر ان کا روزگار بند کر دیں گے آپ اپنے ٹیکسیشن کے ہدف پورے نہیں کر سکیں گے. بجٹ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں. فل فور ایک تو ان کا انڈسٹری کا درجہ آپ جو یہ انڈسٹری ہے اس کو مانیں, اور دوسرا یہ جو ٹائمنگ ہے آج کل کے حوالے سے اس کا جو ہم نے پرپوزل دی ہیں کہ ان کو کم از کم ویک ڈیز میں 11 بجے تک کریں اور ویکینڈ پہ ان کو 12 بجے تک کریں تاکہ یہ اپنا روزگار بھی چلا سکیں اور اپنے ساتھ جو لاکھوں روزگار جن کے ساتھ ان کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بھی اپنا روزگار یہ دے سکیں اور اپنے ملک کی اکانومی میں بھی بہتر اپنا انپٹ دے سکیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ یہ دوسری شفٹ یہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اس سیکٹر کے لیے, کیونکہ مجھے یہی ابھی پتہ چلا ہے کہ 80% جو ہے ان کا بزنس وہ سیکنڈ شفٹ میں ہی ہوتا ہے. جو پہلی شفٹ ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ اپنے ڈی سی صاحب کو بھی لکھا ہے اور ان کو گزارش یہی کی ہے کہ آپ کی ٹائمنگ سی ایم صاحب کو بھی ہم نے لکھا ہے, اور آپ پورے میڈیا کے سامنے میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ فوری طور پر اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جانی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس انرجی کنزرویشن کے بہت سارے پیرامیٹر ہیں, ہم سے مشورہ تو کریں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان حالات میں انرجی کنزرویشن کی جاتی ہے, کس طرح رینیوبل ریسورسز کے ساتھ ہم اپنی انرجی کو یعنی پاس آن کر سکتے ہیں, اس کو کنزرو کر سکتے ہیں. یہ بالکل عمل ٹھیک نہیں ہے, اس کو فوری طور پہ بند کرنا چاہیے اور فوری طور پہ جو ہم نے گزارش کی ہے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ٹیکسیشن کے حوالے سے دیکھیے, آپ پاکستان کے سافٹ امیج کے حوالے سے دیکھیے, اور اس کی جو ایک اس کے ساتھ جڑا ہوا پورے ڈائنامکس ہیں پوری انڈسٹریز کے, جو ریسٹورینٹ انڈسٹری کے ساتھ لوکل فوڈ انڈسٹری جڑی ہوئی ہے, اس سب کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز پاکستان اکانومی اور پاکستان ٹورزم اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیسیژن بزنس کمیونٹی کے حوالے سے لیا جائے, کاروباروں کے حوالے سے لیا جائے, آف کورس ریاست کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا ہے, ڈائلاگ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جو کاروبار ہیں, کاروباروں کی جو ڈسکشن ہے وہ کاروباروں کے فورم پہ ہونی چاہیے. جب بھی کوئی ٹائمنگ کا ایشو اتنا بڑا اگر میٹر کنزرویشن کا ہے کہ ہم نے انرجی بچانی ہے, تو چیمبرز آر دا رائٹ فورم. کوئی بھی گورنمنٹ کمیٹی بنائے ایف پی سی سی آئی کے ساتھ اور چیمبرز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کریں, اور جو بزنس مین ہیں وہ آف کورس ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے پاکستان کی اکانومی کا, اور ان کی کنٹریبیوشن سے جو ریاست ہے, جو ملک ہے, وہ چل رہا ہے. تو کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر لی جائے کہ کیا سوٹیبل کیا ہے. اب دیکھیے ود ان پاکستان ریسٹورینٹ انڈسٹری کے لیے آف کنفیوژن ہے, اس سے جو ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ سندھ میں, اچھا ہم لوگوں میں ہم ہی لوگ جو ہیں, ہمارے ریسٹورینٹس کراچی کے اندر بھی ہیں جہاں ہمیں یہ چیلنج نہیں ہے سندھ میں, اور وہاں پہ ہم ایٹ لیسٹ وہ اپنا جو بزنس ہے, لاہور کی جو اپنی ایک ثقافت ہے, ایک ہیریٹیج ہے, اس کا جو کلچر ہے, اس کی کھانا اس کی پہچان ہے. پاکستانی فوڈ جو ہے اور لاہور میں جو ریسٹورینٹس ہیں
وہ ایک پورا ریپرزینٹ کرتے ہیں، شو کیسنگ کرتے ہیں ہمارے کلچر کو بھی، ہماری کوزین کو بھی اور ہماری ٹورزم اکانومی کو بھی. تو لاہور کے اندر 9 بجے پلیٹیں چھین رہا ہوتا ہے اسٹاف ریسٹورینٹس کا، لوگوں سے جو کسٹمر ہوتے ہیں ان سے کہ جی اٹھ جائیے، کیونکہ ہم نے 9 بجے 9:30 بجے ہم نے ہر چیز لائٹیں وائٹیں بند کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو پیلا فورس آ کے تو ہمیں جرمانہ کر دے گی یا اریسٹ کر کے لے جائے گی. اس فیئر کے موسم میں کیا کاروبار کریں گے آپ؟ کل میں خود میرے ساتھ فارنر سے میں کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہا تھا DHA میں بھی، اور وہاں پہ بھی یہی ہوا. ابھی 9:30 ہوئے ہیں تو اسٹاف سر پہ کھڑا تھا کہ سارے اس کو ختم کریں. اور وہ فارنر جو ہے وہ میری طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو پھر میں نے اپنی طرف سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کہ ہم یہ کنزرویشن کر رہے ہیں، ہم انرجی سیونگ کے موڈ میں ہے پاکستان. تو میں نے وہاں یہ بھی بات کی کہ فرض کریں اس ریسٹورینٹ میں 200 لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. اگر وہ 200 لوگ 2 گھنٹے پہلے گھر پہ ہوتے تو 200 گھروں کے AC بھی چل رہے ہوتے اور پوری الیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہوتی. وہی لوگ 200 ایک ہال کے اندر بیٹھے ہوئے جہاں ان کے گھروں کی AC بند ہے، تو بجلی ایسے بچے گی یا بجلی ویسے بچے گی. تو درخواست یہ ہے کہ ہم امبیسڈر ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے انیشیٹو بہت اچھے ہیں. حکومت پنجاب کے آپ گنتے جائیں بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو پرو بزنس کمیونٹی ہیں، پرو پیپل ہیں، پرو پبلک ہیں، سوسائٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جہاں بزنس کمیونٹی کی بات آتی ہے وہاں جا کے یہ تھوڑا سا چیلنج آتا ہے. ہماری درخواست ہے CM صاحبہ سے، وہ سنتی ہیں. پہلے بھی انہوں نے ہمیں مدد کی ہے ریسٹورینٹ ایسوسیشن کو، پہلے جب یہ چیلنج آیا تو اس میں انہوں نے ہمیں مدد کی تھی. ہم دوبارہ لاہور چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی پرو بزنس پالیسی ہے تو پلیز جو ہماری دو دوست ہیں جو بیوروکریسی ہے جو فیصلہ کرتے ہیں ان سے کہیے کہ چیمبرز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی فیصلہ ٹائمنگ کا کر لیا کرے. پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری انشاءاللہ، اور ہم مل کے بزنس کمیونٹی حکومت پاکستان کے ساتھ ریاست کے ساتھ مل کے کام کرے گی. اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب میں مثال دیتا ہوں بسنت کی. ایک وقت تھا کہ ہم نے زبردستی اس کو بند کرنا پڑا اور پھر کبھی سالوں کسی میں حوصلہ نہیں ہوا کہ اس کو اوپن کریں. اسی گورنمنٹ نے یہ پرو بزنس انیشیٹو لیا، انہوں نے بیٹھ کے میک شور کیا کہ جو بسنت ہو، سیف بھی ہو، لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن اکانومی بھی سامنے آئے، کاروبار بھی ہوں اور بزنسز بھی چلیں. میری یہ گزارش جو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کی ہے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو نثار صاحب ہیں وہ بھی کچھ فرمائیں گے اسی حوالے سے، جو چیلنج کے حوالے سے کہ مزید ہم کیا فیس کر رہے ہیں. اور درخواست وہی ہے کہ آپ ہمارا ٹائم اگر 11 بجے ایٹ لیسٹ کر دیں اور ویکینڈس پہ 12 بجے تک مل جائے تو ہمارا جو 40% کا مائنس جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہیومن ریسورس کو فری کرنا پڑے گا، لوگوں کو ریسٹورینٹوں سے نکالنا پڑے گا، جس کا اگین ایک بہت بڑا پھر امپیکٹ معاشرے پہ سوسائٹی پہ آتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس سے 4 کو ہم بچائیں اور اپنے بزنسز کو بچائیں اور جو امیج ہے اس شہر کا اس کو بھی بچائیں. بہت شکریہ. ادا کروں گا فہیم سعید صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا، اور نہ صرف ٹائم دیا کہ پورا چیمبر ہماری سپورٹ میں. دوسرا پریس کا اور میڈیا کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ اس کاز میں ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں اور ہمیں ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں ہمارے پوائنٹ آف ویو کو. آج بیسیکلی اوبیسلی یہ جو کرائسس کی بات کر رہے ہیں ہم 10 PM کلوزنگ ٹائم کی، اس سے پہلے میں تھوڑا سا میڈیا کے تھرو کیونکہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. ہم پچھلے تقریباً لاہور ریسٹورینٹ ایسوسیشن کو 12 سال ہو گئے، اور 12 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہر گورنمنٹ فورم پہ ہم جاتے ہیں ڈفرینٹ کرائسس کی صورت میں، وہ PRA کا ہو، وہ PFA کا ہو یا دوسرے ادارے ہوں، تو ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ اس انڈسٹری کی نارمس کو سمجھتے نہیں. تو یعنی ہمارے جو انڈسٹری ڈائنامکس ہے اس کو ابھی تک ان لوگوں نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ایکچولی ہے کیا. مطلب کہ وہ جب بھی کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو کیونکہ بیک آف دا مائنڈ انہوں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی ہوتی کہ اس انڈسٹری کی نیڈس کیا ہے، وانٹس کیا ہے، آپریشنل اس کی جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، وہ اسٹریٹ اوے اس لیے بند کر دیتے. تو پچھلے 10 سال میں ہمیں پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ واحد انڈسٹری ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ جس نے گرو کی ہے پچھلے 10 سال میں. آپ دیکھیں کہ جتنے پاکستانی برانڈز پچھلے 10 سال میں آئے ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہے ود اینی انٹرنیشنل برانڈ. آپ برگر چینز کو دیکھ لیں، آپ گورنمنٹ ڈائننگ ریسٹورینٹس کو دیکھ لیں، آپ فائن ڈائننگ ریسٹورینٹس کو دیکھ لیں. سملرلی جو فاسٹ فوڈ چینز آئی ہیں دے آر ویری کمپیٹیٹیو اور ایون فار گریٹر دین ملٹی نیشنل کمپنیز. تو یہ تو پوٹینشیل ہے اس انڈسٹری کی. دوسرا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیفور ٹیکنگ اینی ڈیسیژن کہ جیسے شفیق صاحب نے بھی بات کی، فہیم بھائی نے بھی بات کی کہ جو ریسٹورینٹس کا تقریباً 80% ریونیو ہے وہ ڈنر ہے. یعنی کہ ہمارا انوائرمنٹل فیکٹر کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ جس طرح مڈل ایسٹ کا ویدر ہے کہ گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں،
दिन में लोग बिजनेस करते हैं, लोग जॉब करते हैं, तो डे टाइम पे ना तो वो प्रॉपर शॉपिंग कर सकते हैं और ना ही खाना खाने निकल सकते हैं। वो या तो कारोबार करेंगे या अपनी दुकान पे जाएंगे, अपने ऑफिस जाएंगे या अपनी फैमिली को लेकर निकलेंगे। और फिर वेदर भी इतना हॉट होता है कि उसमें भी वो बाहर नहीं निकल सकते। तो डिनर पे ही एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें वो अपनी फैमिली को, अपने गेस्ट को या जो भी टूरिस्ट आया उसको एंटरटेन कर सके। दूसरा, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो खुद ही डिनर पे है, यानी उनका डे बिजनेस ही नहीं है। तीसरा, इन्हें एक और डायनामिक्स को समझना है कि अब दुनिया के साथ ग्लोबल चेंज आ गई है, जो अनफॉर्चुनेटली इनको समझ नहीं आ रही कि दुनिया किधर चली गई है, कि रात को एक पूरा दुनिया ऑन होती है, उसके अंदर 40% लोग वो हैं जो लाहौर के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, वो कारोबार के सिलसिले में। तो वो रात को जो बिजनेस कर रहा है या वो शिफ्ट है उसकी, वो कहाँ से खाना खाएगा। तीसरी चीज जो है कि ये डायनामिक्स तो अपनी जगह कि 80% बिजनेस डिनर पे है, और डिनर पे जब आप जाते हैं तो कोई भी रेस्टोरेंट की वाइबिलिटी जब 2 से 3 टर्न अगर नहीं होते तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो 2 से 3 टर्न की जगह ये हमें 9 बजे बंद कर देते हैं, तो 8 बजे आपका डिनर शुरू हुआ, जो हमारी रूटीन प्रैक्टिस है, क्योंकि सनसेट ही 7:30 के बाद होता है। तो एक कॉमन सेंस भी बन गई हुई है, टाइमिंग तो अलग बहस है। और ये हमेशा यूरोप की एक मिसाल दे देते हैं कि जो वहाँ तो बड़े रेस्टोरेंट टाइम पे बंद होते हैं, बट इन्हें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि क्या वहाँ पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि या उनकी वॉलंटियर पॉलिसी है। सेकेंडली, एनवायरमेंट चेंज है, फिर रात को वहाँ पे क्लब्स ऑन हो जाती है, तो दे हैव अल्टरनेट एंटरटेनमेंट सेगमेंट। पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसा सेगमेंट ही नहीं है कि आप दिन के टाइम काम करें और उसके बाद जब शाम में खाने के लिए निकले तो पता चला रेस्टोरेंट बंद हो गया, और वो बिजनेस बंद कर दिया जिसका 80% रेवेन्यू ही डिनर पे आना है। सिमिलरली, जो बचत की ये बात कर रहे हैं, आप बचत में देखें कि आपने देखना है कि रेस्टोरेंट जब बंद करते हैं तो उसमें सेविंग क्या हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सिर्फ एनर्जी सेवर्स और ये सारी चीजें, क्योंकि किचन अगर ऑन है, आपका रेफ्रिजरेशन विच इज 70% ऑफ द कैपेसिटी, तो 70% कैपेसिटी का जो इक्विपमेंट मशीनरी है वो तो आप बंद कर ही नहीं रहे, बट दूसरे एंड पे आपने 40% बिजनेस डाउन कर दिया, और उस 40% बिजनेस जो डाउन कर रहे हैं उसमें दोनों का इफेक्ट हो रहा है, जिसमें रेस्टोरेंट ऑनर को भी बिजनेस करने इफेक्ट हो रहा है, और सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि कोई रेस्टोरेंट प्रॉफिट करे ना करे, गवर्नमेंट डबल डिजिट में उसमें प्रॉफिट होल्डर है टैक्स की शक्ल में। तो जो सेल टैक्स की कलेक्शन है विच इज 17-18% और फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स है, वो सारा रेवेन्यू भी शॉर्टफॉल गवर्नमेंट का भी हो रहा है। तो ये एक टाइम पे दोनों नुकसान कर लेते हैं कि पहला नुकसान बिजनेस को तबाह कर दिया, उसको 40% जब काम करने का मौका ही नहीं देंगे, और उसको साथ ये चैलेंज भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन है उसको भी उसने काउंटर करना है, उसने बिजली का बिल भी पूरा देना है, बल्कि वो भी देना है जो उसने यूज नहीं किया, उसमें रेंटल भी पूरा देना है, उसने सैलरीज भी पूरी देनी है, लेकिन साथ साथ ये रिस्ट्रिक्ट करना है कि तूने 40% रेवेन्यू जनरेट भी नहीं करना। और रेवेन्यू ना जनरेट करने से गवर्नमेंट को शायद उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा। सिमिलरली, जैसे शफीक साहब ने कहा कि 100 बंदा अगर किसी रेस्टोरेंट की लॉबी में बैठा होगा तो वो शायद 20 टन एसी यूज कर रहा होगा, और वही 100 बंदा जब घरों में वापस जाएगा तो वो 80 to 100 टन यूज कर रहा होगा। सिमिलरली, पेट्रोल में देखें कि आप एक ही टाइम पे बैंकों बंद होता है, एक ही टाइम पे रेस्टोरेंट बंद होता है, और सिमिलरली मार्केट भी उससे थोड़ी देर पहले बंद होती है, तो एकदम ट्रैफिक का लोड रोड के ऊपर आ जाता है। तो जो ट्रैवल टाइम 10 मिनट है वो 40-50 मिनट का चला जाता है, तो उसमें क्या सेविंग हुई। तो अगर आप ये स्प्रेड आउट बढ़ाते हैं, ये तो हम बड़ा हम्बली और मिनिमम कहते हैं ना कि रिक्वायरमेंट है हमारी कि 11 और 12 कर दिया जाए, मैं समझता हूँ कि ये टाइम लिमिटेशन होनी नहीं चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमने देखे कि कोविड के बाद क्राइसिस आया तो हमें हर जगह जाके ये एजुकेट करना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि जो 10-12 अदारे हमें डील कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पता पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, सेंसिबल है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा फोरम वो चैम्बर और हर बिजनेस फोरम के हिसाब से लोगों को बना दे कि एटलीस्ट बिफोर जो भी डीजी आए वो पहले उस फोरम पे आके उस इंडस्ट्री की नॉर्म्स को तो समझे कि भाई आपके इश्यूज क्या है, हाउ टू ऑपरेट देम, मतलब ब्लाइंडली ना ऑपरेट करे कि एक बंदा उसका बैकग्राउंड ही नहीं होता उस फील्ड का, वो आके पहले दिन ही अपनी मर्जी का डिसीजन करना शुरू कर देता है, और फिर उस डिसीजन में जब डैमेज हो चुका होता है हम जाके रिकवरी और रिक्वेस्ट के मोड में चले जाते हैं। तो जैसे चीफ मिनिस्टर मीटिंग विद देयर ऑन पीपल, जो अपने लोगों से तो वो मीटिंग करे कि उनके, उसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिजनेस फोरम को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ बैठ के उनकी चीजों को भी अंडरस्टैंड। ये जो इंडस्ट्री है इसमें समझे कि मिलियंस ऑफ लोगों की रोजगार है, और नाइट बिजनेस को तो हम उसके साथ अटैच करते हैं, और सबसे बड़ा कि पाकिस्तान में एक ही सॉफ्ट इमेज है
जो टूरिस्ट के लिए, जो लोकल फैमिली के एंटरटेन के लिए, वो सिर्फ रेस्टोरेंट है। और लाहौर स्पेशली पंजाब की जब बात करते हैं तो हम एक तरफ कहते हैं कि ये फूड कैपिटल है पाकिस्तान का, और दूसरी तरफ लाहौर के अंदर 9 बजे के बाद कहीं डाइन इन नहीं है, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है। तो क्या मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं? जबकि अल्टरनेट कलेक्टिव विजडम के साथ अगर बैठेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि आपने अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करनी है तो पॉपुलेशन कंट्रोल में आपको इंस्पेक्टर लोगों के घरों में बाहर तो नहीं बिठा देते। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। आप लोगों को मैस स्केल पे एजुकेट करते हैं, आपने उस पर एजुकेट किया कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सिमिलरली अगर अपनी एनर्जी है, फिर फ्यूल है, इसकी कंजर्वेशन पे काम कर रहा है, तो आप हमारी इंडस्ट्री के साथ बैठे हमें बताएं इसमें सोलर की अल्टरनेशन है। मैं बता रहा हूँ कि सोलर पे जाया जा सकता है, बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, गवर्नमेंट उसमें हमें सपोर्ट करे, हम वो चीजें इंपोर्ट करें, ड्यूटीज कम करें ताकि टेक्नोलॉजी का यूज आए ना। आईटी में देखें कि हम कन्वेंशनल अप्रोच से निकले तो वी आर कम्पिटिंग टू द वर्ल्ड। अभी रिसेंट देखें टैलेंट कि जो कराची का बंदा है उसने एलन मस्क ने उसे बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी दी है। तो दिस इज द टैलेंट इन पाकिस्तान। हम ये सारे रोने धोने के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये जितने भी लोग बैठे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रांड इन्वेस्टर्स हैं। हमने इन सारे क्राइसिस चैलेंजेस जो हम समझते हैं कि एक नेशनल क्राइसिस है या ग्लोबल चैलेंजेस है, और पिछले 15 साल से हम इस बिजनेस में हम हर साल यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें कि हमने माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ब्रांड्स खड़े कर वो ब्रांड्स ने बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड्स को पाकिस्तान में आने के लिए उनके लिए टफ टाइम दे दिया। और ये ब्रांड्स अब इस कैपेबिलिटी क्या है कि हमें पूरी दुनिया से, मैं अपने ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारों की बात कर रहा हूँ कलेक्टिवली, कि पूरी दुनिया से हमें फ्रेंचाइज की रिक्वेस्ट आई। तो दिस इज द पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर यही चीज जो टॉप पोजीशंस में लोग बैठे हैं वो थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव करें और सपोर्टिव करें और उन्हें ये यकीन हो जाए कि हम लोग उन्हीं के लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं, दे आर देयर टू सपोर्ट अस, टू रेगुलेट अस, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनाएं कि जिसमें अपने बिजनेस को हम कल्टीवेट कर सके। उसमें रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के लिए एक हेल्पिंग हैंड है। तो सिमिलरली पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, तो हम इम्पोर्ट से कम होंगे, एक्सपोर्ट में ज्यादा चले जाएंगे। तो हमें सिर्फ रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से कि वो अगर थोड़ा टाइम हमें दे सके। लास्ट टाइम भी उन्होंने टाइम दिया और हमारा एक दरीना मसला, क्योंकि डेफिनेटली जब आप टॉप लेवल से बैठते हैं तो वो नेचुरली अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और जैसे हमने कहा कि इसको बंद करने से हमारा नुकसान तो हो ही रहा है, गवर्नमेंट का अपना भी नुकसान हो रहा है, और इसको खोलने से हम दोनों का फायदा है। और जो कलेक्टिव एजेंडा है वो बैठ के विजडम के साथ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ये ईरान और ये वाली वॉर के सोल्यूशन को रो रहे हैं, 2 महीने के बाद सबूक का मसला शुरू हो रहा है, और ये मसला पिछले 5-7 साल से चल रहा है। तो इट मीन कि इसको भी हमें अभी बैठ के काउंटर कर लेना चाहिए कि बिजनेस बंद करना इज नॉट द सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म रोड मैप होना चाहिए। अगेन मैं थैंक यू करता हूँ फेम साहब आपका कि आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी